ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु मोर यूट्यूब चैनल आष्ट्रधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा सेप्टेम्बर 2025 रे मकर राशि व्यक्ति मानकर समय किपर रहिबो। एही मासिक राशिफल चंद्र राशि एवं लग्न राशि उपर आधारित। यदि आपणकर मकर राशि बा मकर लग्न होइथिबो तेबे एही मासिक राशिफल आपणक पय उद्दिष्ट। आसंतु जानिबा सेप्टेम्बर 2025 रे राशि चक्र रे ग्रह मानकर अवस्थिति कौन अछि। सेप्टेम्बर 2025 रे राशि चक्र रे बृहस्पति मिथुन राशि रे अवस्थान करछंती। शुक्र कर्कट राशि रे अछंती। 15 सेप्टेम्बर को सिंह राशि को चलन करिवे। रवि सिंह राशि रे अछंती। 17 सेप्टेम्बर दिन कन्या राशि को चलन करिवे। बुध सिंह राशि रे अछंती। 16 सेप्टेम्बर दिन कन्या राशि को चलन करिवे। केतु सिंह राशि रे अछंती। मंगल कन्या राशि रे अछंती एवं 14 सेप्टेम्बर दिन तुला राशि को चलन करिवे। राहु कुंभ राशि रे अछंती। शनि मीन राशि रे अछंती। यह थिला सेप्टेम्बर 2025 रे राशि चक्र रे ग्रह मानकर अवस्थिति। जदि आपणकर किछि समस्या अछि एवं आपण निज जातकर ज्योतिष शास्त्र सम्मत एनालिसिस करबा को चाहउछंती तेबे वीडियो रे दिया जाइथिबा नंबर रे जोगाजोग करि परिबे। वर्तमान पर्यंत जदि मो चैनल को आपण सब्सक्राइब करिनांती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। भिन्न भिन्न ग्रह मानकर गोचर रे चलन बा राशि परिवर्तन, ग्रह मानकर वक्री चलन, ग्रह मानकर शुभ एवं अशुभ योग इत्यादि विषय रे मो चैनल रे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो अछि। ताको देखंतु एवं ए सबर प्रभाव एवं प्रतिकार विषय रे जानंतु। मकर राशि रो अधिपति ग्रह हेउछंती शनि, जे कि तृतीय स्थान रे अवस्थान करछंती। तृतीय शनि शुभ फल प्रदान करंती। तेणु स्वास्थ्य दृष्टि समय बहुत भल रहिबो। आपणकर स्वास्थ्य भल रहिबो एवं मन मध्य प्रफुल्ल रहिबो। आपणकर द्वितीय स्थान बा धन स्थान अधिपति मध्य शनि। द्वितीय अधिपति शनि तृतीय स्थान रे अत्यंत शुभ अवस्था रे अछंती। आपणकर धन स्थान रे बा कुंभ राशि रे राहु अवस्थान करुछंती। तेणु धन प्राप्ति दृष्टि समय बहुत भल अछि। शनिदेवଙ୍କ कृपारु प्रत्येक कार्य रे सिद्धि हेबो एवं उत्तम धन प्राप्ति हेबो। राहुदेवଙ୍କ कृपारु अचानक अनएक्सपेक्टेड सोर्स रु धन प्राप्ति हेबार संभावना रहिबो। आपणकर आयाधिपति मंगल मासर प्रथम 15 दिन भाग्य स्थान रे अवस्थान करिवे एवं शेष 15 दिन कर्म स्थान रे रहिवे। तेणु आय मध्य भल हेबो। जदि बिजनेस करुथिबे तेबे लाभ मध्य हेबो एवं बिजनेस रे उन्नति करिवे। परिवार रे मध्य समय भल रहिबो। सेप्टेम्बर मासर प्रथम 15 दिन शुक्र आपणकर सप्तम स्थान रे अवस्थान करुछंती। शुक्र आपणकर पंचम एवं दशम स्थान अधिपति मध्य। तेणु आपणकर संतान मानक सहित एवं जीवन साथी सहित समय बहुत भल रहिबो। आपणकर पितांक सहित मध्य संपर्क भल रहिबो। पितांकर सेवा करिवे, उत्तम सम्मान देवे, देखिबे समय बहुत भल रे जिवो। विद्यार्थी मानक सेप्टेम्बर 2025 रे टिके एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाइबाकू पड़िबो। पंचमाधिपति शुक्र सप्तम एवं अष्टम स्थान रे रहुछंती। सप्तम स्थान शुभ थिले मध्य यह हेउछि शुक्रंकर शत्रुंकर राशि। तेणु शुक्रंक ठारू 100% रिजल्ट मिलिबो नाही। तेणु निष्ठार सहित अधिक परिश्रम करंतु, देखिबे निश्चय उत्तम फल प्राप्ति हेबो। आपणकर कर्माधिपति मध्य शुक्र अटंती। एही मासरे शुक्र कर्कट एवं सिंह राशि रे अवस्थान करिवे। तेणु शुक्रंक ठारू 100% रिजल्ट मिलिबो नाही। तेणु कर्म क्षेत्र रे आपणकर समय टिके भल रहिबो नाही। निजर कर्म अनुसार फल प्राप्ति हेबो नाही। मासर शेष 15 दिन शुक्र अष्टम स्थान रे रहिबे एवं मंगल मध्य आपणकर कर्म स्थान रे रहिबे। तेणु मासर शेष 15 दिन निजर वचन उपर संयमता अवलंबन करिवे। सहकर्मी सहित भल व्यवहार करिवे एवं उच्चस्थ ऑफिसर को यथेष्ट सम्मान देवे। शुक्रदेवंकर प्रतिकार एही मासरे निश्चय करिवे। समय निश्चय भल रे जिवो। आसंतु जानिबा सेप्टेम्बर 2025 रे मकर राशि व्यक्ति मानकर डेट वाइज समय किपर रहिबो। सेप्टेम्बर 1 तारिख दिन आपणकर भ्रमण योग रहुछि। 2 एवं 3 तारिख खर्च बढ़िबो। 4 तारिख 5 तारिख एवं 6 तारिख आपणकर धन प्राप्तिर योग रहुछि। 7 तारिख एवं 8 तारिख आपणकर खर्च बढ़िबो, मन रे अशांति रहिबो। 9 तारिख एवं 10 तारिख बंधु मिलन एवं मिष्टान प्राप्तिर योग रहुछि। 11 तारिख रु 13 तारिख टिके आपणकर अर्थ चिंता रहिबो एवं कर्म क्षेत्र रे विफलतार योग अछि। 14 तारिख रु 19 तारिख पर्यंत समय बहुत भल अछि।
14-15 ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଯୋଗ ଅଛି। 16-17 ଧନ ଲାଭ ଅଛି ଏବଂ 18-19 ପ୍ରୀତି ଲାଭ ଏବଂ ସୁଖ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି। 20 ଏବଂ 21 ତାରିଖ ଶରୀର କଷ୍ଟ ଯୋଗ ଅଛି। 22 ତାରିଖରୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଭଲ ଅଛି। 22 ଏବଂ 23 ତାରିଖ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। 24 ଏବଂ 25 ତାରିଖ ଧନ ଲାଭ ଏବଂ 26, 27 ତାରିଖ ଏବଂ 28 ତାରିଖ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଯୋଗ ଅଛି। 29 ଏବଂ 30 ତାରିଖ ଅପବାଦ ଏବଂ ଅପମାନ ପାଇବାର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ଏହା ଥିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମକର ରାଶି ପାଇଁ 1 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ସମୟ କିପରି ଯିବ। ମକର ରାଶିର ଘାତବାର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ସିଂହ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଘଟଣ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେଣୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ମକର ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ଶନିବାର, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବ୍ଲୁ, ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳମଣି, ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ଲୁହା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 4 ଏବଂ 8। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ। ମାତ୍ର ଏହି ଶୁଭ ବା ଅଶୁଭର ମାତ୍ରା କେତେ ରହିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ମହାଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଚରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରାନ୍ତୁ। ନିଜ ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ଶନି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରୀଂ ଗ୍ରୌଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବେ ତେବେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବା ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଜର କୁଳପୁରୋହିତ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କୃପାରୁ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ। ନମସ୍କାର।